السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ پی ٹی ایم نے جو قومی عدالت لگائی، قومی جرگے کا نام دیا، بالآخر جو وہ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہی دکھا رہے تھے کہ اس ریاست میں پشتون ایندھن کی طرح استعمال ہوا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا خواتین بیوہ ہوئیں، کاروبار تباہ ہوئے، لوگوں کو صرف قتل نہیں کیا گیا، بڑے بڑے نوٹیبلز کو ذبح تک کیا گیا۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں وار اینڈ ٹیرر میں، اس میں 80% ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پشتون ہی مرا ہے، جس میں جو بڑی تعداد تھی وہ ایکسفاٹا سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جو تعداد بتائی ہے 6700 بتائی ہے۔ تو انہوں نے جو فگرز دکھائے، انہوں نے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں جہاں پشتون آباد تھے ہر جگہ سے آئے یہاں شمولیت کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ تھے، چاہے کاروباری لوگ تھے، ایکٹیوسٹ تھے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے۔ یہ ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ تو یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت کل جو ہماری بات ہو رہی تھی ان سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میزبان ہیں، ہم ساری سیاسی پارٹیوں کو صرف وہ کریں گے، آگے ان سے پوچھیں گے کہ اب حل کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے، ہم وکٹم بنے ہوئے ہیں، ہم اس جنگ میں مسلسل یوز ہو رہے ہیں، ہر طریقے کا نقصان کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جو کل بڑی سکرینیں لگائی گئیں، فیکٹس اینڈ فگر دکھائے گئے، اور اس میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو دکھائے وہ کہتے ہیں کہ اب تک 6700 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ صرف پشتونوں کی تعداد ہے۔ ویسے اگر مسنگ پرسنز کی وہ کی جائے تو بلوچوں میں بہت زیادہ ہیں، سندھ میں بہت زیادہ ہیں، پنجاب میں کافی تعداد ہوتی جا رہی ہے روز، اس طرح سرائکی بیلٹ میں کافی تعداد بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے، لیکن یہ ایشو ایسا ہے جس نے ہر نوجوان کو تکلیف دی ہوئی ہے۔ ہر جو اسپیشلی بلوچ اور پشتون، بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا پیریفری کا جو نوجوان ہے وہ سہما ہوا ہے اس ایشو کی وجہ سے۔ اس وجہ سے بھی جو موومنٹیں ہیں ان میں جو نوجوانوں کی اکثریت شمولیت ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ہم ان تنظیموں میں جائیں گے تو ہم سیکیور ہو جائیں گے، سیف ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو کم سے کم ہمارے لیے یہ آواز تو اٹھائیں گے، ایک مؤثر آواز تو ہوگی۔ تو یہ پوائنٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں اب تک 9237 دھماکے ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں مرنے والے پشتونوں کی تعداد 76584 ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک رکھا ہوا ہے، یہ ڈیٹا جمع کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایسا نہیں کہ صرف اسٹوڈنٹ تھے یا عہدیداران تھے، ان کے ساتھ بہت بڑے لیول کے لوگ بھی شامل ہیں جو شاید فرنٹ لائن پہ نہیں ہوں گے، جو ان کو ڈیٹا دینے میں یا بتانے میں یا دوسرے اس میں پیش رہے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 200 سے زائد دھماکے صرف مساجد پر کیے گئے ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ ایسی دہشت گردی ہے کہ مساجد جو اللہ کا گھر ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان پر بھی دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر بھی لوگوں کو مساجد سمیت شہید کیا جاتا ہے۔ یہ نوبت ہے ان علاقوں کی، اور ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور وہاں پہ نہ اللہ کا گھر محفوظ ہے نہ اللہ کا بندہ محفوظ ہے۔ یہ کیسے دہشت گرد ہیں؟ ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی جو آ رہے ہیں یہ کرا رہے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹے کے مطابق جو انہوں نے بتایا کہ 1738 مشران کو ذبح کیا گیا، مطلب جو ایلڈرز تھے ان کو صرف مطلب ایک ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ، یہ تھے جن کو اٹھایا بالکل ذبح کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مذہبی عسکریت پسند ہیں ان میں یہ چیز آئی، ان سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو قوم پرستی کے نام پہ کر رہے ہیں ان میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لیفٹ کے ہیں، لیفٹ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی دشمنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن انسانیت کا تقدس یا جو میت ہے اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب سے خطرناک وہ ہے کہ آپ کسی انسان کو ذبح کریں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ لینڈ مائن سے معذور ہونے والوں کی تعداد 7538 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے معذور ہو جاتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ایک گھر کا کمانے والا یہی ہو، جب وہ معذور ہو جاتا ہے پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے، وہ نہ بھی ہو تو اس شخص کا تو گھرانہ متاثر ہو گیا نا، وہ خود تو متاثر ہو گیا۔ وہ جب تقریر کر رہے تھے ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ میں اسکول سے آ رہی تھی تو میں نے کھلونا دیکھا تو کھلونا اٹھایا، تو بعد میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ مطلب ان علاقوں میں کھلونے بھی ایسے
पेश किए गए, खिलौने की सूरत में बारूद दिया गया, बम दिया गया। तो 7,000 से ज्यादा तादाद तो माजूरों की है, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी का कौन सा धड़ नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या जुल्म होगा इंसानियत पर। हम आज भी ऐसे खित्ते में हैं कि बदकिस्मती से जहां पे दहशतगर्दी ही या कारोबार बन चुका है, या सबसे ज्यादा जो जोर है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस तरह वो कहते हैं कि जंग से 57 लाख लोग आईडीपीज बने, जिनमें से अब तक 23 लाख दरपदर हैं। मतलब अपने ही मुल्क में दरपदर होना। आपको कहा जाता है कि यहाँ पे दहशतगर्द आए हुए हैं, हमने ऑपरेशन करना है, घर बार छोड़कर आप निकल जाओ, आपके पास इतने घंटे हैं। फिर जहाज आते हैं, बमबारी करते हैं, आपका पूरा घर जो है ना मलियामेट हो जाता है। वो जो पता नहीं आपकी शायद 2-3 नस्लों ने बड़ी मेहनत से एक एक कमरा कर करके बनाया होता है, और ऐलान हो जाता है और आपको जाना पड़ता है। आप बेसरो सामान की सूरत में वहां जाते हैं और आपका घर तबाह किया जाता है। ये सूरत हाल है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जब 57 लाख लोग निकलेंगे, दरपदर होंगे, ना खवातीन की इज्जत होगी, ना बच्चों की होगी, ना बड़ों की होगी, कैंपों में रह रहे होंगे, मुहताज होंगे दूसरों के टुकड़े के, तो कहाँ वो खुद लगेगा कि यार इसमें जो है ना खुदी है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है जब 57 लाख लोग दरपदर हुए, जिसमें 23 लाख अब भी हैं। तो ज़ाहिर बात है, हो सकता है उन मुतासरीन में भी कोई कलदम की जानिब गया हो, कोई किसी और सूरत में गया हो। तो ये बड़ी ही तकलीफ दे सूरत हाल है। ये एक एक बंदे पे हमें फोकस करना होगा। रियासत का यही काम है। ये लोग जब कलदम तंजीमों में बनते हैं, पीछे रूट्स काज ऐसी ही आती हैं। अब तक पोलियो कैंपेन के दौरान 213 खवातीन कत्ल की गई हैं। आप अंदाजा लगा लें, पोलियो के खिलाफ इतना लोग जाते हैं। उस बंदे से पूछें या उस घराने से पूछें जिनका एक बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है, सारी जिंदगी माजूर बनता है। फिर उसकी वो सिर्फ हमारी छोटी गफलत और उस प्रोपोगंडे में हम आते हैं कि हमने वो नहीं करना। भाई पोलियो एक बीमारी है, एक मर्ज है। ऐसा नहीं कि हर एक को हो, लेकिन जिसको होता है वो तो गया ना, उस बेचारे की तो सारी जिंदगी की माजूरी हुई ना। तो ये आप यही है। और इस आड़ में मतलब 213 खवातीन मार दी गई, और आए रोज जो पुलिस वाले हैं मारे जाते हैं, इनके साथ सिक्योरिटी वाले, लेबीज वाले, वो बेचारों की तादाद तो हजारों में है। लेकिन आज तक हम इस चीज पर हैं कि पोलियो नहीं वो करना। इस तरह वो कहते हैं कि 10 लाख एकड़ जमीन क्वेटा से लेकर सवात तक कब्जा की गई। 2 लाख से ज्यादा मकामी पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। मतलब अफगानियों की आड़ में जो पश्तून जो थोड़ा सख्त बोलने वाला है या मुजाहमत वाला है, उसको भी डाल दिया जाता है कि आप अफगानी हो सकता है किसी का जो पूरा कबीला उस तरफ हो भी ना, इस तरफ हो, वो कभी उसका खानदान उधर गया भी ना हो, लेकिन फिर भी जब यार लोग चाहते हैं उसको उसका शनाख्ती कार्ड और उसके पूरे घराने का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा दिया जाता है कि उसे सबक सिखाएं। तो अभी भी ये कह रहे थे कि इधर जो शिरकत करेगा उसको 4th शेड्यूल में डालेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तो मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि ये तो आप लोगों ने धमकी दी, कहीं ऐसा ना हो कि हम इज्तमाई तौर पर ये कह दें कि हमने आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं लेना। तो यकीनन इसमें बड़ा गहरा पैगाम था। ये रियासत को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी और फौजी ऑपरेशन में अब तक 25,000 दुकानें तबाह हो चुकी हैं, जिनमें से 7,700 सिर्फ वजीरिस्तान में हैं। अब तक पश्तून बेल्ट में जंग से 3,70,000 घर व मसाजिद तबाह हुए हैं। पश्तून बेल्ट में 35,000 बड़े बाजार मस्मार किए गए हैं, जिनका ज़ाला आज तक नहीं किया गया। एक्सफाटा में 1,000 तक मसाजिद और मदारिस तबाह किए गए। उन पर मतलब दहशतगर्दी ने न मसाजिद छोड़ी, न मदरसा छोड़ा, न घर छोड़ा, न बंदे छोड़े। हर जगह इन्होंने तबाही मचाई। और आज कितनी तादाद उनकी, ये एक वो कह रहे हैं कि मतलब 76,000 से भी ऊपर की तादाद है जो हमारी मारी गई है। अब उन्होंने डाटा दे दिया। वो यही दिखाना चाहते थे कि हाँ, जो हम पे ब्लेम किया जाता है कि हम ये हैं वो हैं, हम पराई जंग में कूदे तो हमारा ये हाल हुआ है और हमने हर तरह का नुकसान किया। ना हमारे बच्चे महफूज रहे, ना हमारी खवातीन महफूज रहीं, ना हमारे नोटेबल्स महफूज रहे, ना हमारी सरजमीन महफूज रही, ना हमारी मसाजिद महफूज रही, ना हमारे स्कूल महफूज रहे, ना हमारे मदारिस महफूज रहे, ना हमारी यूनिवर्सिटियां महफूज रहीं। अलगर्ज हर लेवल पे जो है ना तबाही मची। इस जंग से हम तबाह हो चुके हैं। हमें अमन चाहिए और
जब हम अमन मांगते हैं तो ये कहते हैं कि आप फिलां के एजेंट हैं, आप फिलां के एजेंट हैं, तो बजाय मसला हल करने के और बढ़ाते हैं। जब हम एहतजाज की सूरत में आते हैं हमारे बंदे मार दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं। तो अब उन्होंने सियासी पार्टियों को एक मौका दिया है कि वो हमने तो आपके सामने ये डाटा रखा है, अब आगे आप क्या कहते हैं कि कैसे चला जाए वो आप तय करें। शायद ये सियासी पार्टियों की मुशावरत के साथ इनका आखिरी पैगाम भी हो कि हम ऑल पार्टीज की जो क़यादत है, पश्तून क़यादत है, उसको लाए हैं, उनसे बात की है, वकीलों से बात की। जो ज़्यादा तबका था, मैंने कहा कि 90% के लगभग यूथ था, बड़े बुजुर्ग भी थे, कुछ ख़वातीन भी थी, लेकिन बड़ी तादाद यूथ की थी। और यूथ अगर डी ट्रैक हो गई तो बदकिस्मती से बहुत बुरी सूरत हाल हो गई। उधर हम बलोचिस्तान में बलोचों के साथ उनका यूथ बड़ा सबवरियन में चला गया है, अगर इधर से पश्तून नौजवान भी साइड पे चला गया तो ये रियासत के बिल्कुल भी मफाद में नहीं है और शायद रियासत को बड़े खतरात लायक हों। तो अभी भी वक्त है, चीज़ों का हर तरीके से हल है। यहाँ पे अगर सारे बैठ गए तो इसी तरह आप भी इनको बिठा सकते हैं। अगर वो सारी पार्टियों वालों को बिठा सकते हैं तो क्या आप इनको एंगेज नहीं कर सकते? इनको एंगेज करने का मकसद सिर्फ पीटीएम या मंजूर पश्तीन नहीं है, हर वो मुतासरा घर है जो किसी न किसी सूरत में रियासत की तरफ से या दहशतगर्दों की वजह से मुतासिर है। हर एक का कहीं ना कहीं अजाला होगा तो ही कुछ हल निकलेगा। इसके लिए रियासत को पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए इससे पहले कि ये जो ख़तरात हैं ये मज़ीद बढ़ जाएं। तो हम आपको मज़ीद इस हवाले से फाइनल हतमी फैसला क्या होता है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।